بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول جولیانا ٹاپ ایکشن بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، میں یہ کام جلد از جلد پورا کر کے آپ کو رپورٹ دوں گا۔ اوور، چارلز نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے دوبارہ ٹو کی آوازیں بلند ہونے لگی اور چارلز نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب ہوشیار ہو جاؤ اینتھونی، ہمارا دل پسند کام مل گیا ہے، چارلز نے مسکراتے ہوئے سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان سے کہا۔ ظاہر ہے دو خوبصورت اور جوان لڑکیوں کا شکار تمہاری پسند کے عین مطابق ہے، اینتھونی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چارلز نے ہلکا سا کہا مار کر کار کو ایک چوک سے دائیں طرف جانے والی سڑک پر موڑ دیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ تک انتہائی تیز رفتاری سے کار دوڑاتے ہوئے وہ ایک عمارت کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ عمارت پر کسی کلب کا پرانا اور مٹا ہوا بورڈ لگا ہوا تھا۔ عمارت بھی خاصی بوسیدہ اور پرانی تھی، اس کا پھاٹک بند تھا۔ یہ ہے سیکشن 3۔ حیرت ہے اس قدر پرانی عمارت میں، اینتھونی نے عمارت اور پھاٹک کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ انسانوں کا مقتل ہے اینتھونی، نہ جانے اس عمارت کی بنیادوں میں کتنے انسانوں کا خون جذب ہو چکا ہوگا، اس لیے اس پر ویرانی چھائی ہوئی ہے، چارلز نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے 3 بار مخصوص انداز میں ہارن بجایا اور اینتھونی نے سر ہلا دیا۔ وہ سیکشن 3 کی کارکردگی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ لوگ انتہائی خوفناک قاتلوں کا گروہ تھا۔ اس گروہ کا کام تھا ایکلیمیا کے مخالفوں کو اغوا کرنا اور ان کو قتل کرنا۔ 3 بار مخصوص انداز میں ہارن بجتے ہی پھاٹک کھلا اور ایک لمبا تڑنگا نوجوان باہر نکل آیا۔ اس نوجوان کی آنکھوں اور چہرے سے صفاقی ٹپک رہی تھی۔ T30 چارلز اور T100 اینتھونی، چارلز نے سخت لہجے میں اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ یس باس، ہیڈ کوارٹر سے ہمیں اطلاع مل چکی ہے۔ آئیے، ہم آپ ہی کے ہی منتظر تھے۔ نوجوان کے چہرے کے تاثرات یکلخت نرم پڑ گئے اور وہ تیزی سے پھاٹک کی طرف مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک پوری طرح کھل گیا اور چارلز کار اندر لے گیا۔ عمارت کے پورچ میں جا کر اس نے کار روکی اور پھر وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ پھاٹک کھولنے والا نوجوان بھی پھاٹک بند کر کے ان کے پاس پہنچ گیا۔ میرا نام رومیکا ہے، آئیے، اندر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نوجوان نے کہا، اور چارلز اور اینتھونی کو ساتھ لے کر وہ مختلف کمروں سے گزر کر ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہاں 10 افراد موجود تھے جو چارلز کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سب اپنے چہروں سے ہی قاتل نظر آ رہے تھے۔ بیٹھو، چارلز نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے ان سب سے کہا، اور وہ سب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ سیکشن 3 کا انچارج کون ہے؟ میں انچارج ہوں، میرا نام کورو ہے، سائڈ پر بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر لیکن جسمانی طور پر انتہائی چاقو چوبند آدمی نے کرخ لہجے میں جواب دیا۔ ہیڈ کوارٹر سے مجھے صرف ایک مخصوص مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں یہاں مستقل طور پر نہیں آیا ہوں، اس لیے سیکشن کے انچارج تم ہی رہو گے، چارلز نے کورو کی چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، اور کورو کا ستا ہوا چہرہ چارلز کی بات سن کر یکلخت کھل اٹھا اور چارلز بھی مسکرا دیا، کیونکہ ان سب کے ستے ہوئے چہرے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ اس کی ماتحتی میں آنے کو ناپسند کر رہے تھے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر یہ فکرہ کہا تھا، اور اس کا رد عمل اس کی توقع کے عین مطابق خوشگوار ثابت ہوا، اور کمرے میں موجود ناگواری کی فضا یکلخت خوشگواری میں تبدیل ہو گئی۔ ان سب کے چہرے نارمل ہو گئے تھے۔ آپ حکم کریں جناب، ہم تو ہیڈ کوارٹر کے احکامات کے پابند ہیں، کورو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیڈ کوارٹر نے آپ کو اس مشن کی کیا تفصیلات بتائی ہیں؟ باس نے صرف اتنا کہا ہے کہ لارڈ وومن کی لڑکی دیکھی اور اس کی ایک ساتھی جو سوئز لڑکی ہے، انہیں قتل کرنا ہے، کورو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ دونوں لڑکیاں لارڈ وومن کے خفیہ ہیڈ کوارٹر سے فرار ہو گئی ہیں، ہم نے انہیں فوری طور پر ٹریس بھی کرنا ہے اور انہیں قتل بھی کرنا ہے۔ ویسے یہ سوئز لڑکی جولیانا پاکیشیا میں رہنے والی ہے، اور ہیڈ کوارٹر نے اطلاع دی ہے کہ اس کا کوئی ساتھی ویسٹرن کامن میں موجود ہے۔ وہاں ہیڈ کوارٹر کے حکم سے بلو ایگلز اس آدمی کو تلاش کر رہے ہیں، وہ بھی اس کی تلاش کے بعد مجھے ہی یہی رپورٹ دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں یہاں سے فوری طور پر ویسٹرن کامن پہنچنے کی کوشش کریں گی۔ ہمیں ہر صورت میں انہیں ویسٹرن کامن پہنچنے سے روکنا ہے، کیونکہ ان کے پاس انتہائی اہم ترین راز ہیں جو ہم ویسٹرن کامن کی حکومت تک پہنچنے نہیں دینا چاہتے۔ چارلز نے پوری تقریر کر ڈالی۔ او باس،
लॉर्ड बर्मिन के हेडक्वार्टर के बारे में मुझे इतना तो मालूम है कि ये हेडक्वार्टर बोटासा के पहाड़ी इलाके में है, एक नौजवान ने कहा। हाँ, तुम्हारी इत्तला दुरुस्त है, चार्ल्स ने इसकी तरफ मतवज्जा होते हुए कहा। अगर ये इत्तला दुरुस्त है बॉस, तो ये दोनों लड़कियां हेडक्वार्टर से निकलकर फौरी तौर पर चोसान स्टेशन पहुंचने की कोशिश करेंगी और वहां से ट्यूब में सफर करके ये रेड एरो पॉइंट पर आएंगी। रेड एरो पॉइंट से इन्हें आसानी से वेस्टर्न कार्मेन जाने के लिए गाड़ी मिल सकती है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये रेलवे की बजाय किसी टैक्सी के जरिए रेड एरो पहुंचे, कोरो ने सर हिलाते हुए कहा। अगर ये टैक्सी पर आने की कोशिश करें तो फिर तो हमारे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। हम टैक्सियों को तो फ्रैंक की मदद से चेक कर सकते हैं, इसे नौजवान ने जवाब दिया। ठीक है, पहले टैक्सियों को चेक कर लो, जाओ जाकर फ्रैंक से मालूम करो और अभी रिपोर्ट दो ताकि इसके मुताबिक लाहे अमल तय किया जा सके, कोरो ने इस नौजवान से कहा और नौजवान सर हिलाता हुआ उठा और कमरे से बाहर निकल गया। मेरा ख्याल है हमें फौरी तौर पर रेड एरो में पिकनिक करनी चाहिए, चार्ल्स ने कहा। ठीक है, मैं 4 आदमी वहां भेज देता हूँ, कोरो ने कहा और चार्ल्स के सर हिलाने पर इसने एक तरफ बैठे हुए 4 अफराद को इशारा किया तो वो तेजी से उठे और फिर कमरे से बाहर निकल गए। चंद लम्हों बाद कमरे के दरवाजे के अंदरूनी तरफ दीवार में लगा हुआ एक बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। ओह, ट्रांसमीटर कॉल है, आइए बॉस, कोरो ने चौंकते हुए कहा और चार्ल्स एक झटके से उठ खड़ा हुआ। एंथोनी ने भी इसकी पैरवी की और फिर वो कोरो की रहनुमाई में मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए एक बड़े से तहखाने में पहुंच गए। तहखाने की एक दीवार में एक वसी रेंज का इंतहाई ताकतवर ट्रांसमीटर नस्ब था, जिसमें से तेज सीटिंग की आवाज निकल रही थी और इस पर मौजूद बल्ब मुसलसल जल बुझ रहा था। कोरो ने जल्दी से आगे बढ़कर इसके मुख्तलिफ बटन दबाए और सीटिंग की आवाज तो बंद हो गई और इसकी जगह एक इंसानी आवाज उभरी। लहजा बेहद बारीक था। हेलो हेलो, सेक्शन 3 अटेंडिंग फ्रॉम दिस एंड, ओवर। बोलने वाला बार बार यही फिक्रा दोहरा रहा था। यस, कोरो अटेंडिंग चीफ ऑफ सेक्शन 3, ओवर, कोरो ने तेज लहजे में कहा। T3 से बात कराओ कोरो, मैं अल्फाइन बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ ब्लू ईगल्स, दूसरी तरफ से कहा गया। जस्ट T3 अटेंडिंग कोरो, कॉल ओवर, चार्ल्स ने आगे बढ़ते हुए कहा। T3 इंतहाई हैरत अंगेज रिपोर्ट मिली है। इस स्विस लड़की जूलियाना का पाकिस्तानी साथी, जिसका नाम सफदर बताया गया है, मकामी सीक्रेट सर्विस के चीफ म्योर्क की रिहाइशगाह पर मौजूद है और इसके साथ ही ये रिपोर्ट भी मिली है कि पाकिस्तान से आने वाले 2 पाकिस्तानी अफराद और भी म्योर्क के पास पहुंचे हैं। म्योर्क का एक साथी इन्हें एयरपोर्ट से साथ ले गया है। इस ग्रुप का इंचार्ज कोई अली इमरान नामी नौजवान है, ओवर। ओह, इसका मतलब है कि मकामी सीक्रेट सर्विस अब खुलकर सामने आ गई है, ओवर, चार्ल्स ने तशवीश भरे लहजे में कहा। इससे तो यही जाहिर होता है बॉस, अब मजीद हमारे लिए क्या हुक्म है, ओवर, अल्फाइन ने पूछा। क्या जैकी और स्विस लड़की तो वहां नहीं पहुंची अभी तक, ओवर, चार्ल्स ने पूछा। नहीं, वो अभी तक नहीं पहुंची और मेरा अंदाजा है कि स्विस लड़की को अभी तक ये भी नहीं है कि इसका साथी सफदर कहाँ है, क्योंकि मैंने सीक्रेट सर्विस के अरकान को होटल के इस कमरे की निगरानी करते हुए देखा है जिसमें वो आदमी सफदर रिहाइश पजीर था। इसका मतलब है कि वो लड़की वहां पहुंचेगी और फिर सीक्रेट सर्विस के अरकान उसे साथ ले जाएंगे, ओवर। सुनो, मैं सेक्शन 3 की मदद से इस लड़की और जैकी को यहाँ ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी कोशिश यही होगी कि ये दोनों लड़कियाँ वेस्टर्न कार्मेन ना पहुंच सकें, लेकिन तुम वहाँ पूरी तरह मोहतात रहना। अगर ये यहाँ से निकल भी जाएं, तब भी तुमने वहाँ इन्हें चेक करना है और जैसे ही ये नजर आए इन्हें फौरी तौर पर गोली मार देनी है, एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर, खास तौर पर इस जैकी को, ओवर, चार्ल्स ने तेज लहजे में कहा। ठीक है बॉस, ऐसा ही होगा, ओवर, दूसरी तरफ से अल्फाइन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, वैसे न्यूयॉर्क की सरगर्मियों पर भी नजर रखना, जब तक ये जैकी हलाक नहीं हो जाती, इसकी और इसके पास मौजूद हर आदमी की इंतहाई कड़ी निगरानी की जाए, ओवर, चार्ल्स ने सख्त लहजे में कहा। ओके बॉस, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया और चार्ल्स ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। ये लड़की जूलिया कुछ जरूरत से ज्यादा ही अहमियत इख्तियार करती जा रही है, चार्ल्स ने बड़बड़ाते हुए पास खड़े एंथोनी से कहा और एंथोनी ने सर हिला दिया। इसी लम्हे दरवाजा खुला और वो नौजवान जो फ्रैंक की मदद से टैक्सियों की चेकिंग के लिए गया हुआ था अंदर दाखिल हुआ। बॉस, इन दोनों लड़कियों का पता चल गया है, वो दोनों फ्रैंक की टैक्सी में ही रेड एरो की तरफ सफर कर रहे हैं, नौजवान ने मुसरत भरे लहजे में कहा और चार्ल्स और एंथोनी और कोरो तीनों ही इसकी बात सुनकर बुरी तरह उछल पड़े। ओह, कहाँ है वो इस वक्त टैलबोट रोड पर हैं। मैंने फ्रैंक से बात की है टैक्सी कोड में, इसी ने मुझे बताया है।
नौजवान ने जवाब देते हुए कहा, ये टैक्सी कोड क्या होता है? ये टैक्सी ड्राइवरों का मखसूस कोड है और सुनने वाला यही समझता है कि दो टैक्सी ड्राइवर आपस में बिजनेस की बात कर रहे हैं। कोरो ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, बॉस अब क्या हुक्म है? इस टैक्सी को ही बम से उड़ा दो। चार्ल्स ने कहा, ओह नहीं बॉस, इस तरह तो तमाम टैक्सी ड्राइवर हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अलबत्ता दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि हम इस टैक्सी को रोक लें और ये जाहिर करें कि जैसे हमारा इस टैक्सी ड्राइवर से कोई ताल्लुक नहीं है और इन दोनों लड़कियों को टैक्सी से बाहर निकालकर गोलियों से उड़ा दें। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जहाँ ये दोनों लड़कियां टैक्सी से उतरें वहाँ हम पिकिंग कर लें और इनके टैक्सी से बाहर निकलते ही इन्हें गोलियों से उड़ा दें। कोरो ने जवाब दिया, नहीं, मैं इन्हें किसी किस्म की ढील नहीं देना चाहता। मेरा तो ख्याल यही था कि टैक्सी समेत इन्हें खत्म कर दिया जाए, लेकिन अगर तुम टैक्सी और टैक्सी ड्राइवरों को अलग रखना चाहते हो तो फिर ऐसा है कि तुम्हारे पहले वाले तरीके पर अमल किया जाए। लेकिन टालबोट रोड पर तो पुलिस की गश्त मुसलसल होती रहती है। ऐसा करें कि हम पुलिस की वर्दी में टैक्सी को रोकें और फिर चेकिंग के बहाने इन दोनों लड़कियों को कार में बिठाकर यहाँ ले आएं और यहाँ इन्हें गोलियों से उड़ा दें। इस तरह किसी को भी शक नहीं पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। कोरो ने जवाब दिया, बॉस अगर आप कहें तो फ्रैंकी किसी बहाने इन्हें यहाँ ला सकता है। नौजवान ने कहा, नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, बस टैक्सी रोको, इन्हें बाहर निकालो और गोलियों से उड़ा दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। चार्ल्स ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है बॉस, जैसे आपका हुक्म, फिर चलें। कोरो ने सर हिलाते हुए कहा और चार्ल्स के हाँ कहने पर इसने अपने साथियों को तेजी से हिदायत देनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद 3 कारें इस इमारत से निकली और इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई टालबोट रोड के आखिरी क्रॉस करने लगी। इसमें से एक कार में चार्ल्स, एंथोनी और कोरो थे, जबकि दूसरी 2 कारों में सेक्शन 3 के बाकी अफराद मौजूद थे।